Hello everyone, welcome to Ethiopians English Language School free online course. Today we'll discuss about verb and tense. We're going to see their difference and what they are, and you're invited to join the class. And if you're new to the class, make sure to subscribe and say hi in the comment space. እንዴት ናችሁ ኩራን ተመልካቾች? እንኳን ወደ ኢትዮፕላስ እንግሊዝ ቋንቋ ትምህርት ቤት በደህና መጣችሁ። ዛሬ ስለ ግስና ጊዜያት ሰዋስው የሚል ርዕስ እንወያያለን። ከኔ ጋር አብራችሁ ልትቆዩ በክብር ጋብዛችኋለሁ። ለዚህ ክላስ አዲስ ከሆኑ subscribe በማድረግ ወደ ክላስ ይቀላቀሉ። So, verb. What is a verb? Verb is an action word. It tells us what the subject does to the object. ስለዚህ verb ወይ ግስ የምንለው አክሽኑ የሚገልጽልን ቃል ነው። ያ ድርጊቱን ፈጽሞ ነገር ድርጊቱን የሚፈጸምበት አካል ላይ ምን እንዳደረገ የሚገልጽልን ቃል verb እንለዋለን። Example, Abel reads a book. The action is what? Reading. ስለዚህ አቤል መጽሐፍ ያነባል። አክሽኑ ምንድነው? ድርጊቱ ምንድነው? ማንበብ። ድርጊቱን ፈጽሞ ነው። መጽሐፉ ደግሞ ድርጊቱን የሚፈጽምበት አካል ነው። ስለዚህ አቤል መጽሐፉን ያነባል። Note, a sentence may have two or more verbs. The above example has one verb, which is reads. ስለዚህ አንድ ሰንተንስ ሁለት ወይ ከሁለት በላይ verb ሊኖር ይችላሉ። የተለያዩ verbs እናያቸዋለን። ግን ኤግዛምፕል የአቤል ሪድስ ቡክ የሚለው አንድ verb ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። Type of verbs. There are several types of verbs that have different function and meaning. ስለዚህ የተለያየ አይነት verboች አሉ ማለት ነው። የተለያየ ትርጉምና ጥቅም ያላቸው ማለት ነው. But they are generally classified as what? Main verb, ዋና ግስ እና helping verb, ረዳት ግስ. So two types, there are different type of verbs. There are two types, main verb and helping verbs. So main verb, example, Sarah plays piano. So Sarah piano መጫወት ትችላለች። ስለዚህ Sarah plays piano. play የሚለው ቃል main verb ነው ማለት ነው። ናቹራል እንደ ዲፈረንታቸው። helping verb ረዳት ግስ Sarah can play piano. ስለዚህ play is main verb, can is what? helping verb, ረዳት verb. ልዩነታቸው ቀስ ብለን እናያቸዋለን ማለት ነው። So, main verb. Main verb explains the main action. There is one main verb in every sentence because without main verb, the sentence doesn't have any meaning. ስለዚህ main verb ምንለው ዋና ግስ ዋናን አክሽን ወይ ድርጊቱ ምን መሆኑን የሚገልጽልን main verb ነው። እና there is only one main verb in a sentence. እና አንድ ዋና ግስ ነው ያለው አንድ ሐሳባት ላይ እሱ ከሌለ ደግሞ ዋና verb ወይ ዋና ግስ ከሌለ መሰንተንሱ ትርጉማ አይሰጠውም ማለት ነው። For example, Hannah dash a book. What happened to the book? Hannah dash መጽሐፍ ምን ተደረገ? ተነቦ ነው፣ ተቀዶ ነው፣ ተጥሎ ነው፣ የተገዝቶ ነው፣ ማጋጠም ምንም። ስለዚህ main verb ከሌለ ሰንተንስ መስራው ትርጉም የለም ማለት ነው። ስለዚህ Hannah dash a book can be Hannah reads a book, Hannah bought a book, Hannah give a book, or Hannah do something in the book, right? So we need the main verb to understand the meaning of sentence. ትርጉሙ የሰንተንስ ሊገባን ከሆነ ዋና verb ያስፈልገናል. Main verb can be classified based on different things, but there are two major ways. First one is transitive and intransitive verbs. Second one is regular and irregular verbs. Let's see their difference. Transitive or intransitive verbs. Let's see transitive verbs. Transitive verbs are verbs that transfer action from subject to object, and it can be expressed in a passive voice. ለዚህ transitive verb ምንላቸው ድርጊቱን ከሳብጀክት ወይ ድርጊቱን ፈጽመው door of the action ወደ object receiver of the action ወይ ድርጊቱን ፈጽምበት አካል ትራንስፈር የሚያደርግልን transitive verb እንላለን ማለት ነው። transitive verb ደግሞ እንደ passive voice አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። active passive voice next class እናያቸዋለን። ግን transitive verb አክሽኑ ከኦብጀክት ወደ ሳብጀክት ትራንስፈር ያደርግልናል ማለት ነው። let's see examples. Abel helps Sarah. See, Abel helps Sarah. The action ማገዝ help ማለት እስከ አቤል ወደ ሳራ አሁን አቤል ሳራን እያገዛት ነው። ስለዚህ ከኦብጀክት ወደ ሳብጀክት ትራንስፈር ያደርጋል አክሽኑ ማለት ነው። this transitive verb ስለዚህ helps in this case transitive verb ነው ማለት ነው። passive voice የአቤል helps ሳራ ደግሞ ሳባ is helped by አቤል። ስለዚህ አቤል ሳራን ያግዛታል ወይ ደግሞ ሳራ በአቤል ትታገዛለች። ስለዚህ ይሄ ትራንሲቲቭ verb እንላቸዋለን ማለት ነው። second is he is building the house. እሱ
ቤቱን የገነባው ነው። ስለዚህ የድርጊቱ መገንባት ነው። መገንባት ደግሞ ከሱ ወደ ቤቱ ትራንስፈር ይሆን ማለት። ስለዚህ building or build is the transitive verb in this case. The passive voice of this one is the house is being built by him. So this is transitive verb. Transitive verb actionu ከሳብጀክት ወደ ኦብጀክት ትራንስፈር ያደርጋሉ ማለት ነው። Intransitive verbs does not transfer action from subject to object. Okay, so these verbs they do not transfer action from subject to object. እነዚህ intransitive verb ምላቸው ደግሞ ድርጊቱን ከሳብጀክት ወደ ኦብጀክት ትራንስፈር ያደርጉልን ማለት ነው። And it cannot be expressed in a passive voice. For example, አበበ helps willingly. Do we have object here? No. አበበ በፍላጎት ነው የሚያግዘው። ማንን? ኦብጀክት የለንም። ስለዚህ helps የምትለው ቃል እዚህ ላይ intransitive verb ትሆናለች ማለት ነው። ምክንያቱም ድርጊቱን ትራንስፈር አታደርግም ወደ ከሳብጀክት አቤል አለን ኦብጀክት ግን የለም ማለት ነው። He is driving carefully. So the process of action of driving is not transferred from subject to an object. We don't have an object. ስለዚህ first division transitive and intransitive ብለን እንገልጻቸዋለን። transitive አክሽኑ ከሳብጀክት ወደ ኦብጀክት ትራንስፈር ያደርጋሉ እና passive voice መገለጽ ይችላሉ። intransitive ደግሞ ሰንተንሱ አክሽኑ ከሳብጀክት ወደ ኦብጀክት ትራንስፈር አያደርጉም እና passive voice ደግሞ የላቸውም ማለት ነው። The second form of classifying a verb is regular and irregular verbs. Regular verbs are verbs they add d or ed to have a past or past participle form. ስለዚህ ወደ ህሉፍ ስንቀየራቸው ዲ ወይ ኢዲ የሚጨምሩ ቨርቦች ሬጉላር ቨርቦች ናቸው ማለት ነው። Usually the past ወይ verb 2 or past participle verb c are the same. ስለዚህ past and participle እናያቸዋለን next class. Past and participle or verb 2 and verb 3 are the same in regular verbs. For example, hopped, play, played. So verb 2 is played, verb 3 is also played. So these are regular verbs. Irregular verbs, the past form is irregular and it may or it doesn't usually add d or ed. And usually verb 2, which is a simple past, and verb 3, past participle, are different or maybe different. For example, run. So the verb 2 is past tense is ran, verb 3 is run. Second, come, came, and come. So the past tense is came and the verb 3 is come. So verb ደግሞ regular irregular ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። The second one is these are all main verb classification. Okay, the second type of classification is helping verb ወይ አጋዥ verb እንላቸዋለን ማለት ነው። Helping verbs they do not talk about the main action. Okay, their job is only to help. ስለዚህ እነዚህ አጋዥ verb እንላቸው ስለ ዋናው አክሽን አይገልጹልንም። ዋናው አክሽን የሚገልጽልን main verb እንላቸዋለን። So helping verb ዋና አክሽን አይገልጽልንም። Helping verb they only simply they add meaning. Okay, it is used to add meaning to the sentence or tell tense type. So እነዚህ helping verb እንላቸው ትርጉም ይጨምሩልናል ወይ ደግሞ የጊዜያት መቼ እንደሆነ ይገልጹልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ helping verb there may be two or more helping verb in a sentence. There may not be at all as well. ስለዚህ sentence አንድ ሐሳባት ሁለት ወይ ከሁለት በላይ helping verb or አጋዥ verb ሊኖር ይችላሉ ወይ ደግሞ ምንም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። only main verb ሊኖር ይችላል። ግን አንድ sentence ሁሌ main verb መሆን አለበት። helping verb ሊኖር ይችላል ላይኖርም ይችላል ማለት ነው። For example, he likes apple. Likes is main verb. Okay, there is no helping verb here. She is reading the book. In this case, read is a main verb and is what is helping verb. This is telling us action is continuous. They will be visiting Paris. There are two helping verbs here. ሁለት አጋዥ verb ነው ያለው will and be የሚሉት ሁለት አጋዥ verb አሉ ማለት ነው። Visiting is main verb or መጎብኘት main verb ነው። You will have been living here for 4 years. There are 3 helping verbs in a sentence. Will have been 3 helping verbs. The main verb is living. እነዚህ helping verb ሊኖር ይችላል ላይኖር ይችላል። main verb ግን ሁሌ አለ ማለት ነው። So helping verb are classified as verb to be. These are am, is, are, present tense, was, were, past tense, being, continuous, been, verb 3. Verb to do, does, did, doing, and done. Verb to have, has, have, had. And modal verbs. These modal verbs, they add meaning to the sentence also, just like it. So the meaning is can be obligation like must, have to, should, ought to, permission,
may, might, can, could, possibility, can, could, may, might, and etc. These are all helping verbs. We're going to see entire topic about this one by one in the next class. The second is tense, ጊዜያት ሰዋስው. So we have seen verb that talk about main action, right? What is tense? Tense are category of verb. Tense classify the action based on two things. So the tense የሚያቸው ጊዜያት ሰዋስው አክሽኑን የሚከፍሉልን በጊዜ እና በድርጊቱ የሚከፋፍሉልን እነዚህ ቴንስ ላችኋል ማለት ነው። So the tense classify verb based on two things. First one is time, past, present, future. Okay, based on time, action is classified into three: in the past, present, and future. Okay, በህሉፍ በህሉ and በመጪ ብለን እንከፋፍላቸዋለን ማለት ነው። ትናንትና እንደዚህ አድርጋለሁ፣ ዛሬ እንደዚህ አድርኩ ነው፣ ነገ ደግሞ እንደዚህ አድርጋለሁ። I was, I am, I will. Okay, I was student, I am a student, I will be a student. Okay, learning never stops. So we classify this one always. ሁሌ ስንናገር ሆነ ስንጽፍ መከፋፈል በህሉፍ የተደረገ በፓስት መግለጽ አለብን። አሁን የምናደርገው በፕሬዘንት እናደርገዋለን። በአሁን በመጫው ጊዜ የምናደርገው ደግሞ በፊውቸር መግለጽ አለብን ማለት ነው። and expression በኤክስፕሬሽን ኦር በድርጊት የምንፈጸምበት ደግሞ አፈጻጸሙ ደግሞ ወደ አራት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። simple, continuous, perfect and perfect continuous. So simple and continuous, they are used to talk about one and one action only. Okay, na simple የሚባሉት አንድ ነገር or አንድ ድርጊት በሚፈጸምበት ብቻ የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። simple ነገር or continuous ትርጉም ቀስ በቀስ ሁሉንም እናያቸዋለን። Okay, perfect እና perfect continuous ደግሞ they are used to express or they are to express used to talk about two or more action that happen consecutively. እነዚህ perfect perfect continuous ናቸው። ሁለት ነገሮች ተከታትለው የሚያጋጥሙ ነገሮች መግለጽ የምንጠቀምባቸው ነበር ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከማድረግ ከሆነ በፊት እንደዚህ አድርጋለሁ ምናምናቸው perfect እና perfect continuous እንጠቀማለን። ስለዚህ በጊዜ ወደ 3 ከፍል ከሆነ በኤክስፕሬሽን ወራት ከፍሉ 4 ሲባዛ 3 all in all there are 12 tenses in English. Let's see them one by one. So all 12 tenses in English are simple, continuous, perfect, perfect continuous በግራ በኩል አሉ present, past, future. Okay, simple times present, simple present tense, simple times past, simple past tense, simple times future, simple future tense. 3, right? Continuous, continuous times present, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. Perfect, present perfect tense, past perfect tense, future perfect tense. Perfect continuous, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. So 12 ግስና የግስ ጊዜያት አሉን ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ በቅርብ ተከተል እንደ ኔክስት ክላስ እናያቸው እንሆናለን ማለት ነው የሚመጣው ክላስ። So this is all about verb and tense. I hope you understand. ስለዚህ ይሄን ስለ verb እና tense የሆነ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ማለት ነው። Have a nice time.